Wisuda Akbar Santri MIM ke-27, Senin 6 Oktober 2025, 13 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Wisuda kelas menghafal Quran Surah An-Nazi'at sampai Quran Surah An-Nas, kelas membaca dan kelas mengaji. Laporan MIM eksklusif Santri MIM periode September 2025. Program MIM launching tanggal 14 September 2021. Program MIM mulai berjalan dari tanggal 20 September 2021. Jumlah santri yang ikut pada kelas MIM eksklusif dari batch 1 sampai batch 29 sejumlah 13.693 santri. Terdapat 38 fasilitator yang membersamai santri dalam menghafal pada program MIM eksklusif yang terdiri dari 30 ahwat dan 8 ikhwan. Total keseluruhan santri yang diwisuda pada Wisuda Santri MIM ke-27 berjumlah 282 santri. Wisudawan Santri MIM Ikhwan berjumlah 19 santri. Wisudawan Surah At-Takwir Fasilitator Wildani Abdul Rohman, Jawa Barat. Fasilitator Rizky Haryansyah. Agus Setiono, Jawa Barat. Agus Widi Sucahyo, Jawa Tengah. Andi Priyatno, Bangka Belitung. Subandio, Jawa Tengah. Wisudawan Surah Al-Balad Fasilitator Abdullah Bunarjo, Jawa Barat. Muhammad Sahrir, Sulawesi Selatan. Nurodin, Aceh. Pradono, Jawa Barat. Suhartono, Jawa Timur. Wisudawan Surah At-Tin dan Al-Alaq Fasilitator Misno Abu Mulyana, Kalimantan Barat. Ahmad Sodikin, Jawa Timur. Amirianto, Kalimantan Barat. Bambang Sutaji, Jawa Tengah. Dedi Irawan, Jawa Barat. Jasmine, Jawa Tengah. John Hendry, Sumatera Barat. Sumarno, Jambi. Wisudawati Santri MIM Ahwat berjumlah 263 santri. Wisudawati Surah An-Nazi'at Fasilitator Putri. Kasya Arfi Rafani, Jawa Barat. Lasmizah, Kalimantan Barat. Zulhami, Sumatera Utara. Sri Supriyanti, Yogyakarta. Jakiyah, Lampung. Yulinar Sari Wulandari, Banten. Agrieli, Jakarta. Rusmiati, Banten. Muslimah, Lampung. Rina Hanariah, Jawa Barat. Wisudawati Surah Abasa Fasilitator Embun. Elis Suryatini, Jawa Barat. Fatmahani, Sumatera Utara. Indah Sri Lestari, Banten. Ita, Jawa Barat. Wiwi Widiawati, Jawa Timur. Wiwi Widiawati, Jawa Timur. Yeni Kusnadi, Jawa Barat. Wisudawati Surah At-Takwir Fasilitator Marni. Anggani, Jawa Barat. Ariati, Jawa Tengah. Lia Emalia, Jawa Barat. Ratna Baita, Sumatera Barat. Titi Suhartini, Jawa Barat. Fasilitator Vivi. Betty Dwi Linawati, Jawa Timur. Daru Kuswardani, Jawa Timur. Delmiah Rudin, Sulawesi Selatan. Eni Wisma Dewi, Banten. Nuri Hafni, Jawa Barat. Okta Rifiati Hanurifonita, Jawa Timur. Rohimi, Jawa Tengah. Siti Latifah, Sumatera Barat. Fasilitator Eliana. Aida Farida, Jawa Barat. Harnasi, Jawa Tengah. Karin Martiani, Jawa Barat. Endah Maksudi, Jawa Barat. Umi Aisyah, Jambi. Herlinawati, Jawa Barat. Diah Indra Milasari, Jawa Timur. Lili Sukamsri, Jawa Timur. Marwah Karimah, Jakarta. Mai, Jawa Timur. Endah Maksudi, Jawa Barat. Variati Akili, Gorontalo. Agrieli Herile Laili, Jakarta. Arfi Nasari, Sulawesi Selatan. Dewi Fitria Nurvitasari, Jawa Timur. Jeti Cahyati, Jawa Barat. Aas Asih. Diah Peldawati, Jawa Tengah. Novita Rarhas Wijayanti, Jawa Timur. Marliana Rahayu, Banten. Tina Dwi Lestari, Jawa Tengah. Santi Rosa Indah, Jakarta. Wisudawati Surah At-Torik Fasilitator Ati Mulyati. Dwiana Fajaria, Lampung. Endang Herianti Wijaya, Jawa Barat. Leni Marlina, Sumatera Utara. Marwanti, Sulawesi Selatan. Novana Fitriani, Sumatera Selatan. Yeni Fitriah, Jawa Timur. Fasilitator Sri Murni Simatupang. Aisyah Rahmawati Bunga, Kalimantan Barat. Nurmawati, Sumatera Utara. Rina Oktariana Dianawati, Jawa Barat. Wiwi Marwiati, Jambi. Yani Rijaningsih, Jawa Barat. Wisudawati Surah Al-A'la Fasilitator Leni K. Dewi. Ida Eliana, Kalimantan Timur. Lailul Mufidah, Jawa Tengah. Rina Haryati, Jawa Timur. Ruhaini, Lampung. Sri Sumartini, Jawa Timur. Wisudawati Surah Al-Balad Fasilitator Siroh.
Amang Nur, Sulawesi Selatan. Juhairiah, Banten. Martini Mansur, Jawa Barat. Masayu Murbarani, Lampung. Meli Amalia, Jawa Barat. N. Sukartina, Jakarta. Titin Saptawani, Kalimantan Barat. Ulfa Anggara Kasih, Jakarta. Fasilitator Embun. Diah Aliyah Kusumastuti, Jawa Barat. Lisdaya, Jawa Barat. Muti Rahmi Amalia, Jawa Barat. Nini Purwaning Tias, Jawa Tengah. Nurbaiti, Banten. Wisudawati Surah Al-Lail, Fasilitator Dika Fikriah. Dartini, Jawa Barat. Diah Ayutri, Jakarta. Dwi Elmina Surjani, Jawa Timur. Eliah, Jawa Barat. Florida, Kalimantan Selatan. Mahmudah, Jawa Timur. Maria Ulfah, Jawa Timur. Waqiatul Laili, Jawa Timur. Wisudawati Surah Ad-Duha dan Al-Insyirah, Fasilitator Ade Rizky Pratiwi. Dede Yudiyati, Jakarta. Devi Santi, Jakarta. Dida Rahmawandiati, Jakarta. Hermawati, Sumatera Barat. Lucy Bebasari, Jawa Barat. Sri Rezeki, Lampung. Wisudawati Surah At-Tin dan Al-Alaq, Fasilitator Megawati. Aan Endah Pangesti Hartono, Jawa Timur. Erin Rindu Sitkia, Sumatera Barat. Dwi Wahyu Indararini, Jawa Barat. Elis Lestari Handayani, Jawa Timur. Eroh, Banten. Helvi Yuliati, Jawa Barat. Heni, Banten. Umi Farida, Jawa Tengah. Fasilitator Syarifah Ratih. Dwi Indarti, Jawa Barat. Fardilayana, Riau. Iko, Banten. Masnah, Banten. Nuraini, Jawa Barat. Nurbaiti Burhan, Jakarta. Wisudawati Surah Al-Qadar dan Al-Bayyinah, Fasilitator Husna Nurusli. Asnani, Sumatera Barat. Elani Kurwita, Jawa Barat. Eti Lugiarti, Sulawesi Utara. Faizah Indah Wahyuningjati, Jawa Tengah. Fitriani Nasution, Sumatera Utara. Heni Erwianti Damanik, Sumatera Utara. Lala Sumiati, Banten. Rosmidar, Sulawesi Selatan. Rosnita, Aceh. Sri Murni Siswoyo, Maluku. Yuni Ernawati, Jawa Timur. Yusniar Irmayani, Jawa Timur. Wisudawati Surah Al-Zalzalah dan Al-Adiyat, Fasilitator Dahlia Cipta. LST Wigati, Jawa Tengah. Nikmatus Solihah, Jawa Timur. Nirmalasari, Sulawesi Tenggara. Siska Patalina, Sumatera Selatan. Sofia Lobubun, Papua Barat. Sri Suwindarti, Jawa Tengah. Sucarti, Banten. Wisudawati Surah Al-Humazah, Al-Fil dan Al-Quraisy, Fasilitator Ade Rizky Pratiwi. Dedeyati, Jawa Barat. Dwi Bentri, Jawa Timur. Retna Indaryani, Jawa Tengah. Rosanti Puspitasari, Banten. Sri Rahayu, Jawa Barat. Supiati Budi, Jawa Timur. Yunita Setiawardani, Lampung. Yusraini, Sulawesi Utara. Fasilitator Ulfasari. Budi Astuti, Yogyakarta. Selin Febianti, Banten. Karti, Jawa Timur. Mulia Sungkawati, Jakarta. Mustoti, Jawa Tengah. Nina Ardiani, Jambi. Nurwati, Jawa Tengah. Ratmi Sinta, Kalimantan Timur. Siti Puspaningsih, Jawa Barat. Sofatul Laili, Jawa Tengah. Sri Hastuti, Jawa Tengah. Sri Rahayu, Sumatera Selatan. Titi Yulianti, Jawa Timur. Zulidar, Sumatera Barat. Maryam Sundari, Yogyakarta. Puji Astuti, Jakarta. Wisudawati Surah Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, dan Al-Lahab, Fasilitator Nurul Syamrotin. Asmawati, Kalimantan Selatan. Dawahlia, Jawa Barat. Diah Purwadani, Kalimantan Barat. Fatimah, Kalimantan Barat. Hanani Sucirahayu, Jawa Timur. Hartiningsih, Jawa Tengah. Helmi, Jawa Barat. Hilmariasti, Jakarta. Hajah Yoyoh Rokayah, Jawa Barat. Indah Budi Astuti, Jawa Barat. Keksi Wigati, Jawa Barat. Musyarofa, Jawa Timur. Nelda Neli, Lampung. Nur Hoiriah, Jawa Timur. Nur Komariah, Kalimantan Selatan. Pipit Mujiati, Jawa Timur. Siti Julianingsih, Banten. Sri Haryati, Jawa Timur. Sri Haryanti, Jawa Tengah. Sujiati, Jawa Timur. Suyati, Bengkulu. Yuliati, Jawa Timur. Yuni Nurwahyuni, Jawa Barat. Wisudawati Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Fasilitator Mulyati. Ati Mulyati, Jawa Barat. Ati Suryo, Jawa Barat. Lesbarini, Banten. Bunda Nadiera, Bali. Dani Indiaswati, Yogyakarta. Dewi Kania, Jawa Barat. Eli Elviana, Jakarta. Eniati, Jawa Timur. Endang Kusniarsih, Banten. Fauziah, Kalimantan Timur. Hilda Oktivianasari, Jawa Barat.
Herlisa Eka Putri, Riau. Ida Angklaita, Jakarta. Karin Martiani, Jawa Barat. Leni, Jawa Barat. Mami Rustiawati, Sulawesi Selatan. Marfuah, Jawa Barat. Mariati Yunus, Sulawesi Selatan. Mas Judah, Kalimantan Selatan. Nia Kurniasih, Jawa Barat. Poppy Andrianita, Jawa Barat. RD Gita Kristianti Dewi, Jawa Barat. Rosmana, Sulawesi Tenggara. Syafraini Zahra, Riau. Wahyu Purnama, Kalimantan Timur. Wahyu Ningsih, Jawa Tengah. Wayan Srianti, Sumatera Selatan. Yani Mariani Arfianti, Jawa Timur. Yuli Rashid, Jawa Tengah. Sri Wahyuniati, Kalimantan Timur. Sri Mularti, Jawa Tengah. Fasilitator Risa Asriani. Afdalni Arif, Jakarta. Aminah Hasan, Nusa Tenggara Barat. Andi Darnawati, Kepulauan Riau. Anita Mantigi, Sulawesi Selatan. Arini Jannata, Jakarta. Atini Rusda, Jakarta. Budianto Darmasto, Jakarta. Khadijah Sanusi, Sulawesi Selatan. Dahlia Abdullah, Sulawesi Selatan. Dede Hamdiah, Jakarta. Dewi Zulaihah, Jawa Timur. Dwi Rahayu, Jawa Timur. Dwi Rahayu, Bali. Endang Sumarsini, Jawa Barat. Etin Heriatin binti Emon Rukmana, Banten. Eis Ismayati, Sumatera Selatan. Fahmiati, Kalimantan Barat. Fatimah Abidin, Nusa Tenggara Barat. Halijah Siagian, Sumatera Utara. Heni Mairani, Jawa Barat. Husna Nurusli, Banten. Ina Komala, Jawa Timur. Irwaini, Bangka Belitung. Jani Syafirawati, Sulawesi Selatan. Jubaidah, Jawa Tengah. Leni Kadewi, Jawa Barat. Linana Yunita Umbarwati, Kepulauan Riau. Lindawati, Banten. Lis Kurniasih, Banten. Marwah Hidayat, Sulawesi Selatan. Entania Soraya, Jawa Barat. Nani Puspaningsih, Jawa Barat. Nunung Mariam, Jawa Barat. Nur Malisna Hanif Soraya, Jawa Timur. Nurmawati, Sulawesi Selatan. Ratna Komala, Jakarta. Retno Susilowati, Jawa Timur. Sarjinam, Jawa Tengah. Siti Arini, Banten. Siti Kalsum, Nusa Tenggara Timur. Sri Maharani Aprianti, Jawa Barat. Sri Mariani, Yogyakarta. Susi Meliarti, Sumatera Selatan. Tiastri Parwatiningsih, Jakarta. Ulfiati, Jawa Timur. Umi Usnayah, Jawa Barat. Feni Sartika, Papua. Yani Hasnah, Jawa Barat. Yuda Dwinosi, Lampung. Wisudawati kelas membaca. Marwah Karimah, Jakarta. Rini Yudiasih, Banten. Wisudawan kelas mengaji Ikhwan. Agus Riyadi Fajar Nugroho, Jawa Barat. Wisudawati kelas mengaji Ahwat. Jun Rohmawati, Jawa Barat. Neti Mulyati, Jawa Barat. Nisa Syahwah, Kalimantan Barat. Yosita, Sumatera Selatan. Syukron jazakumullah khairon kathiron. Sampai jumpa di wisuda selanjutnya.